अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं 6 महीने के अंदर धर्मांतरण रोक दूंगा। मात्र 6 महीने के अंदर धर्मांतरण रोक दूंगा और संविधान के दायरे में रहते हुए धर्मांतरण रोक दूंगा। और इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी या तो भारत छोड़ के भाग जाएंगे या कोई और काम धंधा करना शुरू करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, धर्मांतरण करना। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने, जने लोक अच्छी जने वकिल अच्छी आ सीए पूरा दाबी करुच्ची जे मु 6 मास भितर मो धर्म परिवर्तन को मु पूरा अटकई देवी। तबे प्रिय भाई भनी माने एठी गुडा कन्फ्यूजन को मु दूर करने चाहे जे एई जो लोक कहूँ मु 6 मास भितर मो धर्म परिवर्तन को मु बंद करी, या नहीं आपण कौन भावुथे मु तो जाने ना, किंतु मु मो निजर मतदान मु देवाई चाहूँचे। धर्म परिवर्तन हेउथिले सिना ये बंद करिवो, धर्म परिवर्तन तो हो ना, ये कुआडे बंद करिवो धर्म परिवर्तन। आ एमाने केउं विषय को एमाने धर्म परिवर्तन बोली धरि नहीं आपण जानिचंते। आमर प्रभु जीशुंकर लोक माने जो सुसमाचार प्रचार करते से सुसमाचार को शुणिकी जो माने प्रभु जीशुंक निकट को आसते आने ताहाको एमाने धर्म परिवर्तन बोली धरि नहीं, किंतु आज पर्यंत एमाने प्रमाण करि पारि नाहंते। मु बारंबार बारंबार मो वीडियो रे मु कहि आसुछि जे एई माने आज पर्यंत प्रमाण करि पारि नाहंते जे धर्म परिवर्तन होउछि बोली। तबे ये को स्कूल रे पाठ पढ़ीला मु जाने नाही, कि को कॉलेज रे ये लॉ पास करि आसला मु जाने नाही। ये कहूँ ये 6 मास भितर धर्म परिवर्तन अटकई देव। तबे देखंतु आमर भारत वर्ष रे अनेक राजनैतिक दल मान अछंती, जमती बजरंग दल है, आरएसएस दल है, शिवसेना दल है, यही सब दल गुड़िक तो सही काम आज पर्यंत अछंती। आमे केमती धर्म परिवर्तन बंद करिवु, धर्म परिवर्तन बंद करिवु। एक्चुअली तो धर्म परिवर्तन हुए ना, किंतु एमानकर चिंताधारा अनुसार जो लोक माने जो लोक माने सुसमाचार को शुणिकी किंबा प्रभु जीशु ख्रीष्टर चमत्कार को देखिकी से माने निज इच्छा जीशु ग्रहण करते, एमाने ताको धर्म परिवर्तन बोली कहते। आज पर्यंत तो कौन सी बजरंग दल कि कौन से आरएसएस दल आमर ख्रीस्टियानिटी को किंबा ख्रीष्टीय विश्वास को से अटकई पारि नाहंती। आउ ये आसी कुआड़ गोटे आसी ये कहूँ मो 6 मास भीतर धर्म परिवर्तन को मु बंद करदेवी। ठीक है, देखंतु यार मेंटालिटी को देखंतु, ये कहूँ मो 6 मास भीतर बंद करदेवी। आरएसएस बजरंग दल लोक माने जोटा कि आज पर्यंत करि पारि नाहंती, ये कहूँ मु 6 मास भीतर करदेवी, पुणी ग्यारंटीर सहित कहूँ मु करदेवी। ताले ये आगु कौटी थिला धर जाओ, ठीक अच्छे, ये चाहूँ जे धर्म परिवर्तन बंद करिवो। तबे ये पूर्वर कौटी थिला एबे बाहरुची कहीं, एटा हूँ मोर गोटे प्रश्न। तबे प्रिय बंधुगण, पूर्वर तो अनेक वीडियो आपन देखि सारी धर्म परिवर्तन उपरे, कारण यही जो मोर चैनल रे अच्छी ये विशेष करी ख्रीस्टियन रिलेटेड न्यूज उपर आधारित, माने क्यों जगार ताड़ना है, क्यों जगार चर्च भंगा है, क्यों जगार कौन घटेला क्या सहित आ से समस्त विषय को यही चैनल रे देखा जाए आ ताको व्याख्या मध्य करा जाए। तेबे प्रिय बंधुगण, आज आगर मु धर्म परिवर्तन उपरे बहुत गुड़े विषय मु कही रखी अच्छी मोर वीडियो माध्यम रे जे आज पर्यंत धर्म परिवर्तन है ना। जदि प्रकृत रे धर्म परिवर्तन हो था तबे कोर्ट कचेरी रे मध्य रेकर्ड था। आज पर्यंत कौन से व्यक्ति को धर्म परिवर्तन ना रे ताको कोर्ट रे दोषी साब्यस्त करी ताको आजीवन कारादंड
କିମ୍ବା କାହାକୁ ଫାଶୀ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଖବର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କି? ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସ, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କି ନିଜେ ତିଆରି କରିହେବ ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ପୁରା ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛୁ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିଛି, ତା ପାଖରେ ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କରିছে ନା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଫଟୋକୁ ନେଇଛି, ତାପରେ ରାସନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ମାନେ ଡିଲରରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦିଆ ହୁଏ ଆଉ ତା'ର କେତେଟା ଫଟୋ ସେ ନେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହସିବାର କଥା। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ବାବାମାନଙ୍କର 2-3ଟା ଫଟୋ ନେଇଛି, ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ସେ ଭଏସ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ତବ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ, ଆଉ ଡିଲରରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି ନାହିଁ କି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଔକାତ ହେଉଛି ଏତିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଔକାତ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଖୁଲାସା ହେବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ ନ ହସିକି ମୁଁ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମାନେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ତ ନଥିଲା। ଆଉ କେବଳ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଟା କେମିତି ହେଇଥିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରିବେ, ହଁ ତୁମେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛ, ହଁ ତୁମେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି କି ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ଆଣ। ପ୍ରମାଣ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ କାନ ଖୋଲିକି ତୁମେ ଶୁଣି ରଖ। ପ୍ରମାଣ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ସେ ଜଣକୁ ଟଙ୍କା ବଢ଼ଉଥିବ ଏବଂ କହୁଥିବ ଯେ ଟଙ୍କା ନିଅ, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମୋର ଦରକାର। ସେ କହୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଟିଂ କର, ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଅ। କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ହେବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତୁମେ କହୁଛ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଅ। ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ପାଷ୍ଟର କହୁଥିବା ଦରକାର, ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ କହୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନିଅ, ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମ ଧର୍ମରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ପଳାଇ ଆସ। ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କର ଏବଂ ସେଇ ପାଷ୍ଟରର ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ମୋତେ ପଠାଅ। ଆମେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବୁ, ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ପାଷ୍ଟର ନା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପାଷ୍ଟର କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କେତେ ଦିନର ପାଷ୍ଟର, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଆମର ଦରକାର। ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଦେଇକି ପଠାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ରେ ବାବା। ଆମକୁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଅ। ଯଦି ଦମ୍ ନାହିଁ ତେବେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ବସ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।